ପରିବେଶ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସେଠୀ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀମତୀ ଦୟନୀଶ୍ୱର କଣ୍ଠରୁ ଭାସି ଆସିଥିଲା ଏକ ଶ୍ଲୋକ ଦଶନା। ଏହା କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତତ୍ପରେ ଯୁବ ମହୋଦୟ ଆଜି ଆୟୋଜିତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ବିଗତଦିନ ଦଶମାଚାର୍ଯ୍ୟକୁ କହିଥିଲେ ପ୍ରୟାସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଶିକ୍ଷିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ମହାଶୟମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଦିବସର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ଭୋଜନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପାଠପଢ଼ା। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଘୁନାଥ ପଣ୍ଡା ମହାଶୟ ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନକୁ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତି। ଏହି ଅଧିବେଶନ ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ଓ ସଂଖ୍ୟାଜ୍ଞାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏନ୍ଇପି ଟୋଣ୍ଟି ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷାର 4ଟି স্তରରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ବାଲବାଟିକା, କ୍ଲାସ୍ 1 ରୁ 8, ଫାଉଣ୍ଡେସନର ବାଳିକାସ୍ତର କ୍ଲାସ୍ 3, 4, 5 ରୁ 8, ସର୍ବଶିକ୍ଷାର କ୍ଲାସ୍ 6 ରୁ 8 ରୁ 8, ମଧ୍ୟସ୍ତର କ୍ଲାସ୍ 9 डीजी अर्थात डेवलपमेंट गोल को अचीव करने को सीजी अर्थात करिकुलर गोल आवश्यकता रही है। जादुई पिटार अर्थात मौलिक स्तर में शिक्षार्थी मान धारणागत बोधगम्यता को सशक्त करने एक शिक्षण सामग्री। एक नंबर होची स्क्वायर काउंटर सर देखै दियो गोटे टाइम वीडियो कर देखन सर स्क्वायर काउंटर एगुडा होची स्क्वायर काउंटर इथिरे ए भलिया एगुडा सब बाहरी जे प्रत्येक कलर रो अछि इथिरे ये पानी लगे ब्लैक बोर्ड लगेले पूरा लागी लगेले एक नंबर अरे मिसाणा पेटाणा करे लगेले गोटे ता सब को तीनटा लगेले पिला एक नंबर धाड़ी रे एक ले दुई नंबर धाड़ी रे दुई ले काउंट करी से संख्या जानि देखो प्रथमे हमें एक कलर गोटे लगेइ देले एमिति पांचटा कलर अछि प्रति कलर रे 10-10टा स्क्वायर काउंटर पोशाक क्लीन संख्या माली प्राय 100टी माली रहुची प्रत्येक ब्लॉक रे 10-10टी करी एमती 10टा ब्लॉक अछि मध्य संख्या गणन पय कार्य रे 12 नंबर होची आधार सवरी एटा देखंतु अबाकस इतरे एटी देखंतु स्थानीय मान लिखाई 1 10 100 1000 एवढा लिखाई एभली जो रड अच्छी जो कलर रड अच्छी से कलर मारी माने रिंग गुड़ाक अच्छी रिंग सब अच्छी से रिंग गुड़ाक प्रत्येक थी आम मैक्सिमम 9टी रिंग्स गलई पारे ताठू अधिक धरब ना स्थानीय मान व्यवहार संपर्क शिखा से जाना ये रड व्यवहार कौन हम ए 9टा कहीं 10टा कहीं दे ना ट्रैक्शन स्ट्रिप 8 नंबर ट्रैक्शन स्ट्रिप एक
गोटे गोटे ब्लॉक गोटे सेमिति ये जो रड गुलिका देछि नील रंगर रड इतरे इटा 10 को बुझियो ताको 10 भाग रे जोड़ दे तमने यार इतरु 10 टी सहित यार हाइट इतरु 10 टा थाको कर रखि देले जति करबो यार हाइट सेति कर से बळे इतरु 10 टा गोटा कर रखि दबा या सहित समान एइतरु 10 टी गोटा एकाटी कर रखिले हजार समूह ब्लॉक विशेष समूह प्लेस वैल्यू मैट स्थानीय मान से एगुड़ा को यारी द्वारा सब्जेक्ट रे हम स्थानीय मान ध्यान दे करबा जोग वियोग मध्ये एथिरे करा जाय परि ये रखि दबा एगुड़ा काटू दबा स्थानीय मान अनुसार संख्या लिखिया को सहायता करबो देखंतु यार हलदिया समगन गुड़िक ये हलदिया देछि एक स्थान रे से बळी एगुड़ा को इस स्थान में 10 ब्लॉक तापरे इले अछि देखो 100 10 टी ग्रीन रंगर 10 टी रेड रंगर पट्टी अछि गोटे गोटे संख्या लिखा अछि इटा माने आपण जो संख्या लिखिया पई स्थानीय मान अनुसार संख्या लिखिया पई इटा 10 20 30 40 50 60 लिखा हां 60 लिखा सबुरे से लिखा इतरे सेमती शतक मनकर लेखा लेखा 515 आज्ञा काहे लिखे दे हां काहे ऊपर हां इतरे 18 पूरा इत्यादि देखा पे केतक गोल केतक चारि कोणिया इत्यादि सेडा अठा गोल इला पुनी भागी वाले चारि कोणिया चारि भाग भागी सेमिति इला गोटे रेक्टेंगल को दी भाग कराई इला अछि भग्नांश शेप्स भग्नांश मिशाण भी कर स्क्वायर काउंटर नहीं तीन टाइम चार्टा ने ये भाया आउ से दुटा मिसेले दुटा कौन किसी पिला मिसेला मोट के भाया गणवा यहाँ कंक्रीट नहीं गले कंक्रीट जिन आने से मिसेला 3 2 मिसेला कौन कला चित्रित उपस्थापना भी कर शून देखिए गार पड़ी आब्स्ट्राक्ट लिखा कहवा एमती 3 मिशाण 2 5 जानते से কিন্তু আগে কমপ্লিট জিনিস কিছু লিখিବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେବେଳେ ସ୍କୋୟାର କାଉଣ୍ଟର କରି ସ୍କୋୟାର କାଉଣ୍ଟର ଆହୁରି ଗୋଟେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କନସେପ୍ଟ ଏଠି ନେଇ ହେବ ଯାହାକି ଛଡ଼ା ଯଦି ଦେଖିଦେବେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଦେବେ ମିଶାଣ ଫେଡ଼ାଣ ଗୁଣନ ବି ହେଇପାରିବ ଏଥିରେ ହରଣ ବି ହେଇପାରିବ ଅଧିକ ନେଇକି ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ସବୁ କଲର୍ ଅଛି ସବୁ ନେଇକି କରିପାରିବା ନୋଟ
ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ 2000 ତ ଚଳୁଥିଲା 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ଆଉ ନାହିଁ ଏଇଟା 1000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ମୁଦ୍ରା ଆଉ ନୋଟ ଚିହ୍ନିବେ ବି ଲାଗିବେ ତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯୋଗ ଆଉ ୟା ସାହାଯ୍ୟରେ ମିଶାଣ ଫେଡ଼ାଣ ହରଣ ଗୁଣନ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଦଶମିକି ସଂଖ୍ୟା 1 2 ଗଣିପାରିବେ ସବୁ ଶିଖିପାରିବେ ଆଉ ସିଷ୍ଟମ ସେ କାଟି ଆ ସହିତ ତା ତଳ ଶୀର୍ଷ ହେଲା ଏସବୁ ସବୁ ଜାଣିବ କୋନ ଗ୍ରାମ ଅଛି ପାଠ୍ୟ ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରାମ ଆଉ ଏ ଜ୍ଞାନରେ କ୍ଷେତ୍ର ଜାଣିବେ ସରଞ୍ଚନା ଜାଣିବେ ଆଉ କୋଣ ଜାଣିବେ ଆଉ ସରଞ୍ଚନା ଜାଣିବେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଷେତ୍ର ସବୁ ଜାଣିବେ ଆମର ଧାର ଜାଣିପାରିବେ ଶୀର୍ଷ ତଳ ଜାଣିପାରିବେ এটা কোন सब सीधा रखिए मन कर 60 डिग्री सीधा रखिए बर्तमान ये शून्य यहाँ 60 डिग्री এটা 60 ডিগ্রি 120 মধ্যিকারটা जो सीधा गला सेटा कोन আমি কন্টেন্ট উপরে যেন কইবে পেডিয়া উপরে আমি নলেজ তো যেকোনসি বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান গণিত গোটে বিষয় পড়াব যে বিজ্ঞান গোটে বিষয় কুহ তার বিষয় আমি পোখারভাবে কইবে গোটে পেডিয়া উপরে গলা আছে মতে কষ্ট লাগে বুঝিলা গোটে বিষয় পড়াইয়া পিলাଙ୍କୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆୟୋଜନ ଆମେ ଏଟା ହିଁ କରୁଛେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଯିବା ଆୟୋଜନ କହିବା ବେଶକୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପୃଷ୍ଠ ତଳ କ'ଣ ଆମେ ବୁଝିବାର ପୃଷ୍ଠ ତଳ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଚାରିବା ଇଂଲିଶର ସର୍ଫେସ୍ ଏରିଆ ପୃଷ୍ଠ ତଳକୁ ଯିବା ସେ ବୁଝିବ ସାର୍ ଆମେ କହିଦେଉଛୁ ପିଲାଙ୍କ ଧାର ଏଇଟା ଶୀର୍ଷ କିନ୍ତୁ କହିଦେଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଆଉ ବୁଝିବା ପୃଷ୍ଠ ତଳ କ'ଣ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ହେଲେ ପୃଷ୍ଠ ତଳ କ'ଣ ସର୍ଫେସ୍ ଏରିଆ କ'ଣ ତା ଯେଉଁତକ ଅଂଶ ଭୂମିକୁ ତ ଟଚ୍ କରେ ଯେଉଁତକ ସେଇଟା ହେଲା ପୃଷ୍ଠ ସେ ଜାଣିବ ଭୂମିକି ଏଇତକ ଅଂଶ ହିଁ ଟଚ୍ କରୁଛି ସବୁତକ ଅଂଶ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠ ଯେ ପୃଷ୍ଠ ତଳ ଜାଣିଗଲା ତାହେଲେ ଦେଖିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ପୃଷ୍ଠ ତଳ ହେବ ଯୋଉଠି ଦୁଇଟା ପୃଷ୍ଠ ମିଶିଗଲା ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା ଧାର ସେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ କେବେ ହେଲେ ଅତଚ୍ଛ ହେବେନି ଗୋଟେ ଆୟତ ଗଲା ମାତ୍ରେ ଧୀରେ କିନା ଯିବ ଆଗ ବୁଝିବ ପୃଷ୍ଠ ତଳ ତାହେଲେ ଏଇ କେତେ ଫୁଟ ଅଛି ଗଣି ସେ ଭୂମି ଥୋଇବ ହଁ ଏଇଟା ଭୂମି ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି ତାହେଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠ କୁ ବୋଲେ ଓଲଟେଇବ ଇଏ ଗୋଟେ ହେଲା ଇଏ ଗୋଟେ ହେଲେ ଏଇଟା ଦେଖିବ ସେ କେତେ ପୃଷ୍ଠ ଅଛି ଆପଣ ପୃଷ୍ଠ ତଳରେ ତାର କନସେପ୍ଟ ଆଇଡ଼ିଆ କ୍ଲିୟର ହେଲା ତାପରେ ଆସି ଆମେ କୋଉଠିକି ଧାରକୁ ଯୋଉଠି ଦୁଇଟା ପୃଷ୍ଠ ମିଶିଗଲା ଏଇଟା ହେଲା ଧାର ଆଉ କ'ଣ ଧାର କୋଉଠି ସେ ଗଣିବ 1 2 3 ଇତ୍ୟାଦି ଗଣିବ ଏଇଟା ତା 12 ଧାର କେତେ ଆସିବ 12 ଏଇଟା ସୂତ୍ର ଅଛି ଆମେ ସୂତ୍ରକୁ ଯିବାନି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କହୁଛି ଆମେ ଧାର ଲାଗିବ ତାପରେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ି ଶେଷ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ବୁଝିବ ଆଗ ପୃଷ୍ଠ ତାପରେ ଧାର ଧାର ପରେ ଆସିବ ଭର୍ତ୍ତି ଶୀର୍ଷ ଆସିବ ଦୌଡ଼ି ଧାର ମିଳିତ ହେବ এটা হলা ଶୀର୍ଷ এই ধারা মিশন তাহলে কেটা শীর্ষ আছে গণিত হচ্ছে শীর্ষ আছে না পড়ে তাহলে এই হলা আয়ত হল আউটা কহব স্যার আয়ত ঘনবক্তি কাই কইবা সে কহবে স্যার আপন কাই ঘনবক্তি কইলে তাহলে বর্গচিত্র ঘনবক্তি হব না হেবনি এইটা ওটা আয়ত আমরা কাই ঘনবক্তি হলা সাধারণত ঘনবক্তি কইলে আমি কইতা বুঝে লবা দৈর্ঘ্য দিব প্রস্থ পরিমাণ দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা
কিন্তু ବର୍ଗ ଶବ୍ଦ ଖାଲି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅଛି ପ୍ରସ୍ଥ ଦୁଇଟା ଡାଇମେନସନ ଅଛି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ତେଣୁ ଆମେ ତ ଘନବସ୍ତୁ କହିବା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯାହା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅଛି ପ୍ରସ୍ଥ ଅଛି ଉଚ୍ଚତା ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ ତ କହିବା ଘନବସ୍ତୁ ତା ତ କହିବା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବୁଝା ତାକୁ ବୁଝା ଏଇଟା ଯଦି ଏଇଟା ତ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହବ ପ୍ରସ୍ଥ ଉଚ୍ଚତା ଲୋକ